प्रथम कोरिन्थियो 16 अध्याय प्रथम कोरिन्थियो 16 अध्याय 14 पद पढ़ंतु। तुम्भ मानकर समस्त कर्म प्रेम रे साधित हेउ। हालेलुया। केजन सुनी नांती बोले कोंतु हालेलुया। हालेलुया। लेखा जाउछि तुम्भ मानकर समस्त कर्म केमती हेउ प्रेम रे साधित। ख्रिस्टियन रो परिचय हैला प्रेम। ख्रिस्टियन रो परिचय कोन? प्रेम। आमे प्रेम कोलु ना प्रेम पाइलु। आमे प्रथम रे प्रेम पाइलु। हमर परमेश्वर प्रथम रे हमकु प्रेम कले। प्रेम रे से आम पई सब किछि करे। हमकु प्रेम करी से स्वर्गर सुख को छाड़ले कि नहीं ना कष्ट लागला तांको? हाँ कष्ट लागला कि स्वर्गर सुख छाड़बारु? प्रभु को कष्ट लगी नहीं। से खुशी रे आपण मानको पई मो पई स्वर्गर सुख छाड़ी ए पृथ्वी पृष्ठ को आसी प्रेम रे आमको प्रेम करी से गुहाल घरे मध्य जन्म ग्रहण आमको प्रेम करी से क्रूस रे चढ़ी निज जीवन को मध्य से आमे प्रेम पाइथिबा लोक आमे कौन करि पारुछि समस्त कार्य प्रेम रे करिबा। कोंतु मु प्रेम करिबा लोक हेबी। मु जहा भी करबी प्रेम रे करबी। एरा ख्रिस्टियन मानकर कार्य विषय लिखा जाय। मु प्रभु को धन्यवाद दिए हमर चर्च रे आमे केही भी आमे निस्त्या ना हो अछंती कि केतरा निस्त्या ना मु निस्त्या नहीं को मु ओळसुआ नहीं काहे ओळसुआ नहीं कारण मोर परमेश्वर ओळसुआ नहंती। से तांको पाखरे बडो बिजनेस नथिला से सर्विस होल्डर नथिले बहुत टंका जॉब से कर नथिले से कारपेंटर काम करी परिवार को से प्रतिपोषण कले 33 वर्ष 6 मास अपना परिवार को से चलाइले केमती कारपेंटर काम एते परिश्रम से कले आउरी का को भी से ठकी ना। बाइबल कहे से जतकी काम कले से उत्तम कार्य से उत्तम आमे केमती काम करबा हमर काम केमती उत्तम हेबार अछि ना जतर मत हाँ उत्तम हेबार अछि और प्रेम रे हेबार अछि। एटा होछि पॉइंट। आज हमकु चर्च रे सेवा कार्य रे हमकु के बाध्य करूना आमे प्रेम रे आकाश को करू। प्रेज द लॉर्ड। प्रभुकर गौरव हो जदि परमेश्वरकर प्रेम आमे जानि न थांतु हमकु केही मध्य प्रभुको ए जो सेवा कार्य रे आमे अछु हमकु केही मध्य जबरदस्त कले भी आमे आसी पारिउ न थांतु। दिपाई साधु पाउल लिखुचंती ख्रिस्टनको प्रेम हमकु बसरे रखी किना कोन करूची चल भागीरथी भाई प्रति रविवार सकाळे से आसी किना रांधु कमला मास रे पानी आनी देबे निया लगाइबे पनीपरिबा काटबे भागीरथी भाई रांधबे केते लाभ देउछंती सहभागिता चर्च दरमा देउछि कि कु भाई माने केबे देइचंती पैसा नाइ तुमे तो रांधुछ आउ एटा गोटे नियो केते खर्च कर के देउछंती कि नाही आउनको दरकार मिसा नाही। यीशु ख्रिस्ट आम पाई क्रूस रे से झुलले से अनेक रोगी को सुस्थ कले गाँ गाँ बुली प्रचार कले तांको के दरमा देले के देले किंतु तांको पाई दरमा अछि कि नाही पुरस्कार अछि कि नाही। आमे जो प्रभु को सेवा रे आमे काम कर माने परिश्रम करू आम पाई फल अछि कि नाही अछि कि नाही। गोटे वाक्य पढ़वा आमे एटा गोइटी रखंतु मु आसीबी आपण माने सेही प्रथम कोरिन्थियो से 16 अध्याय रे 15 अध्याय हैला 15 अध्याय शेष पद पढ़ लिखा जाउची शेष पद बोले बुझु नांते माने मु पढुची अतएव हे मोहर प्रिय भाई माने साधु पाउल कहउछंती मोर प्रिय भाई माने प्रभु को सेवा रे तुम्भ मानक परिश्रम निष्फल नुहे। प्रभु को सेवा रे जतकी आपण मान कोन कोन परिश्रम करिछु आपण टिक मने पकांतु हेई पारे आपण चर्च पाई दान दे ऋणी हेई गले चर्च पाई आपण हाड़ भंगा परिश्रम करूछंती
ଖରାରେ ଝାଳ ନାଳ ହେଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯୋଉ ଫଳ ମୋର ପାଷ୍ଟର ଭାଇ ମତେ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମୋର କର୍ମ ନିଷ୍ଫଳ ନାହିଁ, ମୋର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫଳ ରଖା ହେଇଛି। ଏଇଟାକୁ ଆମେ ବୁଝିଥିବାରୁ ଆଜି କଣ କରୁଛୁ, ଆମେ ଏକ ଶରୀର ପରି ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆମେ ତିଆରି କରୁଛୁ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, এই ଚର୍ଚ୍ଚ ଘର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଲୋକ ହେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ? କେତେ ଲୋକ ହେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ? ହିସାବ କରିକିନା କୁହନ୍ତୁ ହେଲା, ମୁଁ ଅଛି, କୁଆଡେ ଯିବାର ନାହିଁ, ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚ ଏଟା। ହଁ, କେତେ ଲୋକ ହେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ? ହଁ, ପ୍ରଭୁ ଜଣେ ହେଲେ ହେଲେ ଆମେ ଯିବା କି କୁଆଡେ କୁଆଡେ? ଆମେ ଛୁଟି ନେବା? ପ୍ରଭୁ ଜଣେ ହେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ, ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଏଇଟା ହଉଛି ହାଇ ଲେଭେଲ ର ଆତ୍ମିକ, ନାଇଁ କି? ବହୁତ ଭଲ ଏଇଟା। ପ୍ରଭୁ ଜଣେ ହେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ, ମାତ୍ର ଏଇ ଚର୍ଚ୍ଚ ଘର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେତିକି ଲେଭେଲ ଅଛୁ, ଆହୁରି କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଦରକାର? ଦରକାର ମିସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ମସଲା ସରାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସିମେଣ୍ଟ ବସ୍ତାରେ ଭରିକିନା ଏକଲା ନେବୁ ଆମେ ଚପଟିକିନା? ହଁ, ଯଥେଷ୍ଟ। ଆହୁରି ବୋଲେ ଏତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଏତେ ବଡ ଘରକୁ ଏତିକି ହାଇଟ୍ ଆମର ହେଲାଣି, ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରଭୁ ଯୋଗାଇଛନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ଚାଲିଛି। ଖୁସିର କଥା କି ଦୁଃଖର କଥା? ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ନହେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଏଇ ଗାଁରେ ଅନେକ ପାଷ୍ଟର ଆସିଲେ, ଅନେକ ପାଷ୍ଟର ମାନେ ଗଲେ, ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ବ୍ୟାକସ୍ଲାଇଡ୍ ହେଲେ, ମାତ୍ର ସେଇ ସମୟରେ এই ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କରିନାହାନ୍ତି। ଆମର ସମୟରେ ସେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ମୁଁ କରିବି, ଏଇ ଲୋକମାନେ ମୋର ପାଇଁ ମାନେ ଠିଆ ହେଇପାରିବେ, ଏଇ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମୋର ପାଇଁ ସେମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରିପାରିବେ। ଆମର ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଇଟାକୁ ବୁଝିକିନା ଆମେ କଣ କରିପାରୁଛୁ, ଆଗକୁ ବଢି ପାରୁଛୁ। ଲେଖା ଯାଉଛି, ହେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ନିଷ୍ଫଳ ନୁହେଁ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଦାନ ଦେଉଛୁ, ତାର ଫଳ ଅଛି କି ନାହିଁ? ଯୋଉ ଦାନ ଦଉଛୁ ସେଟା କୋଉଠି ଜମା ହଉଛି? ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଗୋଟେ ଖାତା ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଅଛି। ଲୋକମାନେ LIC କରିବାକୁ ଜଣା, ନିଜର ସଞ୍ଚୟ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜଣା, ନିଜେ ବାନ୍ଧିବେ ସେମାନେ। ଆହୁରି କେତେଟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଥିବେ କଲନ୍ତର ଭୁଲାଇବେ। ହଁ, ତାଙ୍କର କଥା ଛାଡ, ମାତ୍ର ଯୀଶୁ କୋଉଠି ପଇସା ରଖବା କଥା ସେ ଆମକୁ ଶିଖାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫେଲୋସିପ ରୁମରେ ଆମେ କନଭର୍ଟ କଲୁ ବା ଚର୍ଚ୍ଚରେ କନଭର୍ଟ କଲୁ, ଜଣେ ଭାଇ ଏ 4ଟା ଫ୍ୟାନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଡିସାଇଡ୍ କରୁଥିଲେ। 4ଟା ଫ୍ୟାନ୍ ମୁଁ ଦେବି ବୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଆଗରେ କିଣିକିନା ଦେଇଦେଲେ। ତାପରେ ସେ ଭାଇ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଲେ, ଭାଇ ମୁଁ ତ ସବୁ ଫ୍ୟାନ୍ ଦେବି ବୋଲିକିନା କହିଥିଲି, ନାଇଁ ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ 4ଟା ଫ୍ୟାନ୍ କିଣିଦେଲେ, ସେ 3ଟା ଦେଲେ। 3ଟା ଦେବାରୁ ସେ ପରେ ଯୋଉ ଜଣେ ଭାଇ ଗୋଟେ ଦେଲେ, ଆଉ ସେ କହିଲେ, ଭାଇ ମତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। କଣ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା? ମୁଁ 4ଟା ଯାକ ଦେଇଥାନ୍ତି ବୋଲି ଭାବିଥିଲି, ତାଙ୍କେ ତ 3ଟା ଆଗରେ ଦେଇଦେଲେ। ଦାନ ନଦେଲେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଦାନ ନଦେଲେ, ଦାନ ଦେଲେ ଖୁସି। କାହିଁକି? ନେବା ଠାରୁ ଦେବାଟା ଭଲ। ବାକ୍ୟ କହେ ନେବା ଠାରୁ ଦେବାଟା ଭଲ। ଏଇଟା ଆମେ ବୁଝିଛୁ। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ହାତ ବଢାଇଲୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କଲୁ, ପରିଶ୍ରମ କଲୁ, ସବୁ ନିଷ୍ଫଳ ନୁହେଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ପାଇଁ ଫଳ ରଖିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବୁଝିବାରୁ ସକାଳେ ଆସି ଆମେ ନିଆଁରେ ରାନ୍ଧୁଛୁ, ଆସିକିନା ମସଲା ମିଶାଉଛୁ, ଏଇଟା ଦଉଛୁ, ପାଣି ଦଉଛୁ, ତାକୁ କହିବାକୁ ପଡୁଛି। ମୁଁ କାହାକୁ ଫୋନ କରିନାହିଁ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆହୁରି ଆମର ତିଳତମା ତ ତାର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, କୁଆଡେ କୁଆଡେ ବୁଲିଲେ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳରେ ବୁଲୁଛି, ଘରେ ଥିଲେ ହାନା ହାଇ ହାଇ ହେବ। ଏ ଚର୍ଚ୍ଚ କାମ କରଲା ବେଳଠୁ ମୁଁ ସେମିତି ଦେଖି ନାହିଁ, ଭଲ କରୁ। ମୁଁ ଏଇଟା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବୋଲେ ଏନକରେଜ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦରକାର, ଉତ୍ସାହ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦରକାର, ମାତ୍ର କାହାକୁ ଟେକଲା ପରି କଥା ମୁଁ କହୁନି। ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଯାହା ହଉ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ପୁରା ଭୁଲ ବୋଲେ ପୁରା ଭଲ କଲ, ସୁସ୍ଥତା ଦେଲ, ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ବଡ। ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ ଆନନ୍ଦ। ହେଇପାରେ ତାର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ବୋଲି କାମ ନ ଆସିଲେ ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କାମ ନ କଲେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ। ମା ବି ଜଣେ ଆସିବ, ତାର ବଦଳରେ ଆମ କାହା ଲେବର ବି ଗୋଟେ ଡାକୁ। ମାତ୍ର ମୁଁ ଦେଖୁଛି ପ୍ରିୟ ମାନେ, କାହିଁକି ଆମେ ପରିଶ୍ରମ? କାରଣ ଏଇଟା ଯୋଉ କରୁଛୁ ନା,
आमे जदि बाहरे कोटी कुली जीवु बाहरे कोटी काम करबु मनुष्य माने फल देबे मात्र एठी काम करलाटा हमको मनुष्य देबे नहीं हमर परमेश्वर आम पई फल रखिछंती एइटा को आमे आखि आगे रखिछु केबे देबे बहुत लोगर कथाबार्ता कौन भकुआ माने गाड़ी मान घरे रखी दे बोलर काटले 1500 मिलबो नहीं बोलर काटले 2000 मिलबो नहीं गुटका दे राय राय खाड़ा रे हेड मिस्त्री हेबा जाई भकुआ मान ऑटो फोटो न चलाई राय राय खाड़ा के जाई काम करतन बोले केत लोग दामे भकुआ ए कोइलाटा सुनले से मान को तोर पूरी निर्बुद्धि फास्ट टाइम मु देखली दुनिया रे नहीं हैला ताठारु बड़ आशीर्वाद कौन प्रिय भाई भणी माने मु प्रभु को धन्यवाद दिए अजय को कहले कहबे बाय हानले जे कुंती के तुन कोल कुला मानबाक न जाय तांकर खाता देरिया लेंद बुलुची काम करू राय राय खारा दे बाया हो कौन करबा बायर माटे बुलुची आज बोल देबा कथा पागलर माटे गीत अच्छी मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ दीवाना हूँ मैं तो यीशु के लिए पागल हूँ दीवाना हूँ ये भाई भौणी माने जे माने यीशु को पागल दुनिया से मान को पागल कर पार जे माने प्रभु को पागल होइचंती दुनिया से मान को पागल कर पार आ जे माने दुनिया पागल होइचंती एमाने खराया से क्या ही पारबे नहीं प्रभु गौरव हो तो आमे कौन करिबार एटा जानी कि ना आमे प्रभु सेवारे बढ़िबार तापर लेखा गला कौन से 16 अध्याय 14 पद रे कौन लिखा जाउछि तुम मानको समस्त कर्म प्रेम रे साधित प्रेम पानी भय आनले नहीं प्रेम रे भय आनली तो बोली जदि फिंगी भांगाई देले इटा छचकी देले पिलाटो के मान के देखी खाली कि ना मानुची बोली छेती लोचकी जाती काली गोटे न्यूज देखुली चोर मुह बहुत टाण बोलूला चोर मुह पुणी टाण अरे काला पातली मांजी मुह उमलाइले हेबो कि आमर ड्यूटी है कलाहांडी रे जॉइन हेबाटा कि नहीं कलाहांडी जॉब झियो मानकर जॉब कोन कलाहांडी सेटा को आरी मुह अंधार कले कोन हेबो सेटा प्रेम रे होची कि हां एबे घर पुछिची बोले इति हमला कहूची कोन हमर झियो मान सेंती नांती किंतु एटा सिखबार होची हमकु तुमरो समस्त कर्म बोले लुगा धो घर पुछो रुसाई करो दिन के केते रांधबारे चाउले अलग शीघ्र सिजु ना किछि नहीं बोल सब दिन सिजाइबी मुई दिन के रांधबा दिन के खाऊ कि नहीं सेति पे रांधबा हमर सब काम प्रेम रे हेबार मु कहबा पाई चाहूची ए जो चर्च काम चलछि आमे पानी देई किना ठीक न बाधु इटा गोटे देई किना हमकु न बाधु किछि दानो देई किना कष्ट न लागू नले घरे रखी थांतु काम देबो सेटा काम देबो हमकु कष्ट न लागू सेति पय आमे दानो देला बेले गीत गाउछु कि नहीं कोन पय गाउछु कपाई देउची दानो बोली कि ना एंती गीत मु सुनी नहीं काई के हम देउछु खुशी आनंद आमे जुडा हमर पाके जुटा अछि निजोर नाही सेटा प्रभु देबाटा सेति पय आइबो कहले प्रभु देले आउरी प्रभु एते सबू दे देला पर सबू गला परे तांको पाखरे टिके भी मुह अंधार नथि कोंतु मोर मुह अंधार नहीं जार अंधार अछि सेमान कोइ हेबो कि कोइ हेबो प्रभुंकर गौरव हो प्रिय भाई भणी माने आयुबंकर मुख मलिन हला नै एते सब हला परे तांको मुह पूरा तेजरे परिपूर्ण थिले काई से जानिथिले मोर निजर बोली मोर घर किछि जार निजर अछि रखिथिबा गला बेले नहीं हेबो आउ कोन बो लेखा जाउछि तुमरो सब काम प्रेम रे दरी बिनसाओ प्रेम रे बाजा मारो प्रेम रे लीड करो मुठिया न हेले के लीड करबे जे बोलला गर्भ काढबो बोले बेसी बाधुची बोले करो ना हां गीत गाउछु काकू कोन पई
मुई गीत न गाइले के गाइबे जे देखबा तो जेंती खास सर्दी आराम हेबो हैला ए जो गीत ए जो गला व्यवहार करबालो आपण पढ़िबे फिलिपियो पुस्तक फिलिपियो 2 अध्याय 14 पदरु पढ़बा हम बचसा और तर्क वितर्क बिना समस्त कार्य करो। केंती केंती तुमर कार्य करो बचसा और तर्क वितर्क बचसा और बचसा इस्राएल लोक माने 40 वर्ष जाए प्रांतर रे बुलियार गोटे काम कले कोन कले बचसा किछि नथिला प्रभु को पाखरे विश्वास कले नाही भरोसा कले नाही किछि नाही तांकर कोन गोटे काम बचसा बचसा आम पाखे न थाउ कार्य करी आमे बचसा करबा नाही आमे आमे जदि किछि खर्च भी कलु किछि दान भी देलु सेठी हमर बचसा नथिबार आवश्यक रही बचसा आउरी तर्क वितर्क बिना समस्त कार्य करो तर्क वितर्क नहीं आमे काम टिके करबू कथा बेसी हेले केंती हे हां काम अल्प हमर कथा कम हो काम बेसी हेबार नहीं कि सेमती हमर हेबार आवश्यक रही जेपरि तुम्भे माने निर्दोष और अमायिक होई एही कुटिल विपथगामी वंश मध्य ईश्वर अनिंदनीय संतान संतति पुओ सेमानक मध्य तुम्भे माने जीवनर वाक्य धरी जगत रे ज्योति स्वरूपे प्रकाश पाउछ सेतिरे मु जे वृथारे दौड़ी नाही कि वृथारे परिश्रम करी नाही से संबंध रे ख्रीष्टंक दिन रे दर्प करि पारि ख्रीष्टंक दिन रे मु दर्प करी काहेकि मु प्रभु को पाई मार खाइली मु प्रभु को पाई जहाज भग्न शैली उलंग रे रहिली उपवास रे रहिली अनाहार रे रहिली मु अनिद्रा ही किना रहिली प्रभु को पाई आ गोटे दिन समय आइबो मु प्रभु को दिन रे मु कोन करबी दर्प करी बोले कोन दर्प करी बोले कोन मु मोर गर्भ मुकुट ऊपर मुकुट पिंधिबी मुकुट ऊपर मुकुट प्रिय भाई भौणी माने सेही दिन आपण देखिबे जे केते विधवा मां माने केते भौणी माने सेठी थिबे पास्टर ठारू मध्ये दुईटा लागा मुकुट तांको पाटे थिबे पास्टर देखि दे या मोटे गोटे मुकुट आंको केंति दुईटा पृथ्वी रे थिबा समय रे प्रभु को पाई से माने किपरि बंची थिले सेटा को आमे बुझिबा प्रिय भाई बहन पाउल कहउछंती मु ख्रीष्टंक दिन रे मु कोन करबी दर्प करी पारिबी इटा बाइबल मान को कहे जदि आपण माने पढिबे कि गोटे वाक्य लोकलिखित सुसमाचार 15 अध्याय बाहर करंतु 15 अध्याय पढ़िबा 25 पदरु पढ़ो सेते बेले तांको बड़ पुओ खेतरे थिला से जेते बेले आसी घर पाखरे पहुंचीला सेते बेले वाद्य और नृत्यर शब्द सुनी दास मानक मध्यरु जनकु पाखको डाकी सही सब कोन बोली पचारिबाकु लागिला बड़ पुओ खेतरे थिला बाजा बाजुची भयंकर उत्सव चलीची पड़की भई घर को आइला बेले सुनला जे आज कौन सब घरे से पचारला पर कौन होची से ताहाकु कहिला तुम्हरो भाई आसी अछंती आ तुम्हरो बापा तांको सुस्थ शरीर रे पाइबारु मोटा बाछुरी टिए मारी अछंती मोटा बाछुरी एटा मारलाटा कि केत लोग देखि चंती ए माने पुष्ट बाछुरी मानानी न जानला परी कुकुटी मारू चंती आउरी गहत्यार लिस्ट रे माने आंकर लागी हुड़ा हुड़ी नईलात्री गंडगोल नहीं कि एटा खायरा मानकर बुद्धि तापर आगु पढ़ो सेथिरे से रागी जाई भीतर को जीवा पाई मंगिला नाही रागी जाउछ भीतर को जीवा से इच्छा मिसा करू नाही तापरे
କିନ୍ତୁ ତାହାର ପିତା ବାହାରକୁ ଆସି ତାହାଙ୍କୁ ବହୁତ ବୁଝାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। କେମିତି ବାପା ଏଟା ଦେଖ, ମୁଁ ପୁରା ଟାଣ ହେଇଯାଇଛି ଆର, ମୁଁ କେମିତି ହେଇଯାଇଛି ବାଜା ଶୁଣି ଦେଇ ହାଣ୍ଡି ପାତଲି ପରି କାଲା ହେଇଯାଇଛି। ଆରେ ଅନ୍ଧାର ଯେ ଅନ୍ଧାର ନାଇଁ କି, ବେଳେ ବେଳେ ମେଘ ଘୁଡ 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 କଲେ କେମିତି ହେବ, ପାନି ଆଗ ବେକାଇଛି ବୋଲ ଶୁକାଇଲା ଲୁଗା ମାନ ବେଟି ନାଇଁ କି, ହେ ଆମସାର ମାନ ଶୁକାଇଥିଲେ ହେଲେ ବେଟି କରି ସାମ୍ନା ଆଡେ ଆଣବେ ନାଇଁ, କାହିଁକି ଲୋକ ଦେଖିଦେବେ ତ ସେଟା ଝରକା ଆଡେ କୁଆଡେ ବସାଇ ଦେବେ ନାଇଁ କି, ପାଗିକିନା ରଖି ବର୍ଷା ଯାଇ ଖାଇବେ ସିନା, କାହାକୁ ଖାଣ ଦେବେ ନା, ଦିଅ ନାହିଁ ଭଲରେ ଖାଅ ହେଲା। ତାପରେ ତଳକୁ ପଡ। ମାତ୍ର ମାତ୍ର ପିତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ପିତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ବାପରେ ବାପାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବା ପିଲାମାନେ ଦେଖିବେ ନାଇକି, ଭୟଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଏଇଟା। ଏ ଯୋଉ ଅପବ୍ୟ ପୁତ୍ର ବୋଲେ ବାହାରେ ଯାଇକିନା ଯୋଉ ଭୁଲ କାମ କରିକିନା ସେ ଆସିଛି, ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଠିକ ଅଛି କି ନାଇଁ? ମୁଣ୍ଡ ହଲାଅ ନାଇଁ, ଟିକେ ପାଟି ଖୋଲ, ବିସ୍କୁଟ ଗିଲି ଦିଅ, ଗିଲିକିନା କୁହ, ହଁ ଚକୋଲେଟ ଗିଲି ଦିଅ। ଏବେ ପଚାରୁଛି ମୁଁ ହେଲା, ଯୋଉ ଲୋକ ବାପାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇ କଦାଚରରେ ଉଡେଇକିନା ଆଇଲା, ସେ ବାପାଙ୍କୁ ଟେମ୍ପର କଥା କହିବା କଥା କି ନାଇଁ, ଜବାବ ଦେବା କଥା କି ନାଇଁ, ସେ ଭୁଲ କଥା କହିଲେ ବି ଚଳିଥାନ୍ତା କି ନାଇଁ? ମାତ୍ର କିଏ କହୁଛି ବାପାଙ୍କୁ, କିଏ ଉତ୍ତର ଦଉଛି? ଯେ ବାପାଙ୍କ ଘରେ ଅଛି ବୋଲେ କଣ ବୁଝୁଛୁ, ମଣ୍ଡଳୀ ବାହାର ଲୋକ ଭାଷା କହିଲେ ହେବ, ମଣ୍ଡଳୀ ବାହାର ଲୋକ ବାପାଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେଲେ ହେବ, ମଣ୍ଡଳୀ ବାହାରେ ଥିବା ଲୋକ ପୁଅ ମାନେ ବାପା ମାନଙ୍କର କଥା ନ ମାନିଲେ ବି ହେବ। ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଥିବା ଲୋକ ଅବାଧ୍ୟ ହେଲେ କେମିତି ଲାଗିବ? ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଥିବା ଲୋକର ମୁହଁ ଟାଣ ହେଲେ କେମିତି ହେବ? ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଥାଇକିନା ତୁମେ ଶିକ୍ଷା ପାଇ ମା ଉପରେ ଖାଇ ବୋଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ତୁମେ ଶୁଣି ଆତ୍ମିକ ଭୋଜନ ଖାଇଲା ପରେ ବି ତୁମର ମୁହଁ ଟାଣ କି? ଏ କଣ କହୁଛି, ବାପାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦଉଛି, ଉତ୍ତର ଦେଲା, କଣ ବୋଲି ଉତ୍ତର ଦେଲା? ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା, ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା, କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ବେଟି ଏ ବାପା, ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ତୁମର ଗୋଲାମ ପରି ଖଟି ଆସିଅଛି, ମୁଁ ତୁମର ଗୋଲାମ ପରି ଖଟୁଛି, ପୁଣି କେବେ ହେଲେ ତୁମର ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କରି ନାହିଁ, କେବେ ମୁଁ ତୁମର କଥା ଅମାନ୍ୟ କରି ନାହିଁ। ମାତ୍ର କରୁଛି ସବୁ, ଏ କରୁନାହିଁ ବୋଲି ନାହିଁ, ସବୁ କରୁଛି। ବେড়ায় যা বলে যাଉଛି, ଯାଉଛି କି ନାଇଁ, ଉଠ ହଲ ନେବା ବୋଲେ ଯାଉଛି, ହିଡି ଚାଞ୍ଚୁଆ ବୋଲେ ଯାଉଛି, ପାଣି ଟିକେ ଚପାରେ ପନିପରିବା ସବୁ କରୁଛି, ମାତ୍ର ମନ ଭିତରେ ପ୍ରେମରେ କରୁନି, ପ୍ରେମ ନାହିଁ। କଣ କରବା, ଆଗର ଘର ପିଲା ତ ମୁଇଁ ହେଇଛି, ଏ ଡଗରାର ଖାତା ନ ମାନିଲେ ହେବ ନାହିଁ, କରବା ତିନେ ଅଲ ପାଳି ଛିଡିଲା ପରେ ଟିକେ ହେଇଯାଉ, ଚଲାଇଛି यार କାମ, ଏ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଭିତରେ, କରୁଛି କାମ ମନା ନାହିଁ, ଭିତରେ କଷ୍ଟ ଅଛି, ଆକୁ ଟାଣ ମୁଆର। ତାପରେ ତଳକୁ ପଢ, ତଥାପି ମୋର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ସବ କରିବାକୁ, ମୋର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ସବ କରିବାକୁ ତୁମ୍ଭେ ମତେ କେବେ ହେଲେ, ଦେଖ ବାପା ମୁଁ ସବୁ କରୁଛି, ପିକନିକ ଯିବା ଡାବୁ ଦେଲ ନାହିଁ ମତେ, ପିକନିକ ଯିବି ବୋଲଲା ବେଲେ ନୟା ବରଷ ବେଲେ ମକେ ଡାବୁ ତୁମେ କାହିଁକି ଦେଲେ ନାହିଁ? କୁଣ୍ଟିରେ ବଲା ଆଣିଲା ପିଲା ହେଲେ ଦେଇ ହେବ, ପିକନିକ ଯା ସେଠି ପୁঁজি ছিল উচকি ହେଇ মচি বলে সেটি পানি বলাই নেও তুই বন্ধে বুড়ি মর বলি পিলাটকি দেই হবো, বলাই আনলা পিলাটকি হেলে, ঘেনি আনলা পিলাটকি। ঠিক মা বাপা মানে ইটি ভোজি খাই যা সিটি ভোজি খাই যা বলে ডাবু দেবে কি? এটা ভালো বাপা কি খারাপ বাপা? যদি পিকনিক খাইবা বন্ধু ମାନଙ୍କ সହିତ উৎসব বলে কোন বুঝুଛୁ, পিকনিক পিকনিক খাইবা বাবা ডাবু ଦେଇଥିଲେ, হ্যাঁ ড্যাম পানি লোক বুড়ি মরলে ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା, ডাবু দেবাটা ଭଲ କି ନ ଦେବାଟା ଭଲ? ଯେ ପିକନିକ ଯାଉଛନ୍ତି ଖାଲି ହାତ ପଠା, ଉବକା ଖାଇ ଆଇବାର ଅଛି। ତାପରେ ପଢ, ଛେଳି ଛୁଆଟି ସୁଦ୍ଧା ଦେଇ ନାହଁ, ଛେଳି ଛୁଆ ମିଶା ମକେ ଦେଇନ, ମାତ୍ର ସେ ଆଇବାରୁ ମଠା ବାଛୁରୀ ଗୋଟେ ମାରି ଦେଇଛ। ତାପରେ କଣ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭର ଏହି ଯେଉଁ ପୁଅ ବେଶ୍ୟାମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁମ୍ଭର ସର୍ବସ୍ୱ ଖାଇ ଉଡାଇ ଦେଇଅଛି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ତୁମ୍ଭେ ତା ପାଇଁ ମୋଟା ବାଛୁରୀ ମାରିଲ, ବାଛୁରୀ ଗୋଟେ ମାରିଲ। ତାପରେ ସେଥିରେ ସେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ବାପା କହୁଛନ୍ତି ପୁଅରେ ତୁ ତ ସବୁବେଳେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ, ଆଉ ଯାହା ସବୁ ମୋହର ସେହି ସବୁ ତୋହର, ଯେତିକି ମୋର ଘରେ ଅଛି ସେ ସବୁ ତୋର। ଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବୁଝିଲେ ତ ହେବ, ଇଏ ଭାବୁଛି କଣ ମୋ ଖଟାଉଛନ୍ତି, ଝୁଟା କହିଲେ ସେଟା କରବା, ଏ ସକାଳ ଉଠ ବୋଲବାଟେ ଖଟାଇବାଟେ କି ଗୋଲାମ ପରି ଖଟବାଟେ, ସେଟା ରାଇଟ ଟାଇମ ରେ ଉଠିଲେ କଣ ହେବ ବୋଲି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ନାଇଁ ମତେ ଖଟା ହଉଛି। ଏ ପୁଅ ସେମିତି ପୁଅ, ଏଟା ଫଲ ନେବାରଲେ କେତେଟା ବେଲେ ଉଠି ହେବ,
चारटा राति उठाइले नाई मोके खोटा होची निजर माँ बाप माने हमको डिसिप्लिन कराइबे कि नहीं भलो माँ बापा माने मते पूरा खुरदुच बापा घरे केबे मोके खान गुली माउस नाही ताकू आसला तुमे भोजी बोर्डटा करिच खोटा होनांती निजर बापा से जानिचंती घर जहा अछि सब तुमर तोर एटा एटा बुझी नाही ए कौन करुची नाई मोके काम कराइबा का ए काम करबा से काम करबा से काम कर बहुत कष्ट प्रिय माने हम जहाँ भी करबा माँ बापा हो परमेश्वर को पाई हो परिवार पाई हो मंडली पाई हो आमे केंती करबा प्रेम रे केमती करबा प्रेम रे आमर भितरे कष्ट न लागू टिके भी कष्ट कि कष्ट लागू कुसकुटी हे बत साइड छे अरे हेल जाइथिले गो केते कमाइती रे भानला माकड़ परी हे नहीं आमर मन रे जो सेंती कष्ट आसबो बोले बहुत कष्ट सेंती न हो हम ते शान पिला सेंती ही बारी लागे नहीं मोर भाग दे दियो बापा मु मध्य किटी बिजनेस कोन गोट करबी मुनि से साटा पटे नहीं मागी पळाइला जत्ती पैसा नहीं थिला बर्बाद चर्च को पिठी बापा को पिठी देखाइबा कौन चर्च को पिठी देखा जीवा लोक जीवन रे उन्नति हेबे उन्नति सेमानकर जीवन रे केबे आसीबो प्रभुंकर अबाध्य हेबा लोक मंडली रो विज्ञापन परामर्श को सम्मान न देबा लोक जीवन रे आशीर्वाद अनुग्रह आज जाए आम चर्च काम जो स्टार्ट है मु को भाई भौणी को दान दियो बोली मुई कही ना क्या आस करवा का बोली मुई जबरदस्त करनी आमे समस्ते कथबार्ता होचु पचारुचु आमर परस्पर डिसिजन रे आमे कोन करूचु आगो को आमे प्रभु आम समस्त को आशीर्वाद करंतु आमे से बड़ पुओ नुह आमे आमे किए फेरी आसीथिबा सानो पुओ बड़ पुओ माने किए एटा शास्त्री फारूसी माने खाली उपरिया गायबानकर धार्मिक कथा उपरे लोक देखा काम करुथिबे मात्र भितरे से मान को कष्ट होछि भितरे कष्ट होथिबो आमे सेई बड़ पुओ नाहु बड़ पुओर लिस्ट रे नाहु आमे फेरी आसीथिबा पुओ मन परिवर्तन करिथिबा पुओ तिपे बापा को कहूचु बापा तुमे मते खाइबा दियो कि न दियो मूलिया माने जोटा खाई किना बळाउचंती सेटा मते मु खाई किना रहबी मु तुमर घरे मते न पोसाओ मु कार्य क्षेत्र रे मु से जो जमी रे बिलो रे जो टेंट माने बांधी चंती सेठी मते मु सईबी सिना मु तुमको छाड़ी यार मु कुआरे तुमको छाड़ी बाहर जाई किना भोगीची मुई दुनिया कोन मु चाखीची सेठी पाई मते जणा आमे से फेरी आसीथिबा सानो पो प्रभुंकर गौरव हो सेपाई आमे जहां भी करबा तर्क वितर्क बिना जहां भी करबा प्रेम रे आमे करबा प्रिय भाई बहन प्रभु हम समस्त को भाव आशीर्वाद करूँ आसंत